Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kassai. Mesdames et messieurs, salut, bienvenue sur la chaîne Diboudia Kassai. Heureux êtes-vous parce que vous êtes nombreux à ce moment en train de nous suivre. Nous sommes à la recherche des traces de la localité ou des localités rwandaises qui se trouvent dans l'espace Kassai. La fois passée, nous avons parlé avec un historien qui a retracé comment est-ce que les Rwandais se sont retrouvés dans l'espace Kassai. Aujourd'hui, nous revenons encore avec d'amples détails sur cette situation qui préoccupe au plus haut point les Congolais d'une manière générale et même les Kassaïens. Je vais recevoir sur ce plateau de Diboudia Kassai pasteur Josué Kadiata. Il est quelqu'un qui a vécu avec ces Rwandais, c'est un Congolais, mais avec lui, nous allons essayer de poser quelques questions en rapport avec les modes de vie de ces Rwandais, comment est-ce qu'ils sont entrés, comment est-ce qu'ils se comportent, ils sont disséminés à travers les localités congolaises, ils sont où exactement, donc, ce sont là les questions que nous allons essayer de poser au pasteur Josué Kadiata. Mais j'aurais souhaité que cette émission se tourne en Chiluba pour permettre à quelques personnes d'avoir beaucoup de détails. Vous allez nous excuser. On va plus parler en Chiluba de Rwandais qui se trouvent au Kassai. Quand je parle de Kassai, je vois l'espace tout entier. Alors, Ndinga Kijila, pasteur Josué Kadiata, yeya momanya barwande badiku Kassai. Ni tokula nende bwal bwabu, ni yenya twambira bwanyumba fika munemu bish. Badiba yepen ni chitiko kunchini. Pasteur Josué Weto. Weto that. Bishi pasteur. Oh, tu dibilenga no. Mwambi twambira tu. Chilumbu cha barwande chilele lani cha mafi. Bwamukasai. Bwamukasai chilumu cha barwande chilelela. Bwalwa tudi tumba mona, tudi tusomba nabo, tudi twakula nabo, tudi tude nabo. Tudi bamanyi byabyo sidi basomba. Mwalo ambulele. Donc du confirmer bwanino bilele le barwande badimo etumne. Badimu. Mu Kasai wakala. Kasai. Wampindieu badimu province wa Lomami. Kimabudibu tombile ko kwani mbafika mukasai bishi barwande abo mumukile fei mbafika muneu chidimukai bishi bon chidimu chena mutamba kukwata toka chindi manyi cyane barwande bumuko kwa buko Rwanda banyema génocide wa 1993-94 je pense. Bakaba shifa bikole kudi batusi kibobo kunyema kulu mukongo akala mukongo bavu benda nukumakasi bakwa bumbafo mujila bakwa bubana bajimina bakwa bubakashi bambajimina bakwa baba ya bumbajimina baluko hatuka mu province wa Kasai Oriental. Je pense que vous chikondo cha gouverneur Bachar Kanto Milando. Si vous vous souvenez bien, vous voyez que des sites, vous dites babikili ni site Bachar. Mumbujimayi. Site Bachar. Nako qui vous barre en débasomel. Kadi baluko mona ni bobo mbantu bajibananga majimi. Kabena ni mushinga mokwenza mujimu muvile wa Mbujimayi. Ki Bachar kulomba grand chef coutumier wa Kachisungu. Ni est-ce que ndimo kweta Kachisungu mu territoire wa Lwilu. Kulufuta. OK. Territoire wa Lwilu. Ki kulomba grand chef wa Kanyoka Kachisungu kwamba ni ndimo kweta espace tulimo kusombeshi bantu aba mu buloba bwenwai. Grand chef kumuitaba ki bantu abukulwa bakalwa kuvuba Burundi ni barwande utu ba Burundi hakalobu bobo bakaba peshe mwaba mu buloba bwa Chilonda kulufuta bavubana ba Burundi Burundi kubahesha mu mwaba ku Chilonda kwa Chilonda kikudi baba peshe mwaba kimwabu fa basombela
mshindo akweza mijimi ya pinde mwa ba Burundi ba Burundi okay ba Rwanda pinde ukikuya musita isatu aba muchabobo aba mulusuku aba mukacha nyaba isatu dans localité isatu ah bon bajiko badi mu myaba chabobu lusuku ni mukacha oui kimwabu juba toni lelo bajiko bidimo kala baka bensi bijimu bien babuni ba bijimu chena no kupi kwa tato mais tu dis déjà mu 2021 sur 2021 baka ba hichi shajigo to peut-être en 2021 c'est moins baka plus que à peu près comme vingtaine parce que si mbumba boela madame 95 94 95 puis si moi baka na chima 26 ans 27 ans voilà to ban vovna to tres ga ban to bakol ba ba selma pinche bo ba miana wachinga ni ba vubalo bo bona mukasai bo bilonde shela ni mushindi vobalo sibavubalo to kuitela to kuyoni kukana bakwa bombai mu Angola kwa ba kai mu Angola bakwa mbaya matungu mashilana karibo bakalo memuva benda bayam bavuba keba bumva information ya mwaba ujimwipo limo kusomba ni ditalana kichi chibafikisha makolo mugasa yo bon wewe usi ujikumusomba ni Rwanda oui muja na abu effectivement mwila na abu ni moyi tusomba na abu to kolo na abu bimba anji ngambire tu jimba dichivubo balwile mwetu munemu Kongo abo fuba kura magulu kai ava balwile mwetu mukongo yemba vuba mukasai vuba kula biswahili ni mwakulu wa kwabo bagwabo bavuba jenzeje bakule chilubu bali mwana bakule chilubu chetu cha mukasai bachiri mumbukire kukwabo bafika munemu bakabakule chilubu oui baji adapter facilement abo ni musobwani bana betu batronda benda mumfwa muntu mwaki jile muri musomba ni bantu abo muchabo bwa mu kacheni bikwa birutela musomba nabo musonwenda mukonkwinju mwela bantu abo deja part bumbuki bachiri bumbukira kwa bakavuba kula ndambo achilu bedenzije bakula chilu mbabalonga shibishi babalonga shikujingani ni jiba kai ajabi ngungu tujela ni twanda pastor ngambila kuto Rwanda mwabo abudi kubasombelawo bajiku bitabuje bwane bakongole basomba nabwo bon d'abord bobo mbabenga mwa kusomba mungachi wa bakongole Rwanda babe mwa kusomba mungachi mwa bakongole bajiba somba hamwabu wa bobo kayabo selo mwakala bunabo kuji gouverneur kama manito bajisombera hamwabu wa bunkayabo hadi bajisombera hamwabu wa bunkayabo bajini bakapita babu bobo mungachi mwa bwana eon kapita udi tutangile pindeu mujisomba diabo badi a distance ni bantu mais badi ba coopérer ni bantu ba congolais badi ba coopérer nabo bwalu malaba di basomba na ba congolais badi ba lomba majimi udi ba congolais badi ba pesha ba congolais redevance ya malaba badi ba utiliser donc c'est un peu ça kadi badi somba badi sombela akayabo malgré faible distance nous allons se séparer ni ba congolais mais udu sana ni aka kanka bantu kampanda kata kaji congolais mumvu mokwe kusomba mukanka bwako badi bitabani bon je ne crois pas kabele bitabato chena ni mumona d'abord ba congolais badi baba chini mbamani ni bantu aba badi sisipe parce que rebamba ni bantu badi bashivana kaba yini bo donc ba congolais badianu banyema malgré du sombre ya chibi mbasomba mwetu munemu chibi tetu tubumvu bo chibi basomba mwetu ambo malo amko ndimuso bwanyi nwenda numvo bintu abia badi mwetu munemu mbasomba kadiji badi congolais ujinga kuyemo wabo kabene bitabato ou bien soit congolais du chine ni bantu abadi bakosana mitu kaba yinyirusa to kadi mbasomba mwetu mukasai binja pasteur bwebe wewe hawasombi kunabo bado yanabo ujiko kumulongo bwalingika jiru wabo mukabushi mutumshindukaye
inga jiwa ba Rwandais ukabuji mudibishi ba Rwandais bantu bali bananga mujimu wa mudimu wa bianze badiba wenza sans esquisse badiba dima kwa jinda toni jiro mbalwa balanda kaba ichakuja kaba ibilamba bya kuvoala kaba ni situation mwimpeto me bwa bijimu bigari mu basoma munkachi mwa bako abakari ba commerçant c'est-à-dire badibenza kijibu babikile ni badiba bikile chiko manchinga sikuri ndibya bayi bajimishanga na bichi bisanye mu bisanye mu bisanye bantu baye lelo tutudi mo kampanda mara tutudi mo kansana mara tutudi mo kanke mara tutudi me benza to muntu ni muntu yonso buri miboyenda badi mankunda badi malos badi ma patata badi makabidi matabal autorité to dia badi baje na kibintu pia ni mashu kibintu bya bumenene bijibu batambo kweza bidibe bapeshe makuta bagadi mamioto kwa bagadi ni mama kazemba teka basumbishi bilamba mukanka gwa kwani mukanka bakongole bajiba ye mu bisalu ya bakongole chibi bintu bateka nabo mukanka kali mu bisalu badi baye mu bisalu bidi bakongole mukanka gwa est-ce que la police wetu tubwela mungu basalayi betu batumbo bwele ku mungu wakusekwa kutayele kwa bantu apa bachichana ananye bajimo kala chini bingo manye bibishi mukanka gwa kwa musomba na buchwa kuntwa oui batana baba contrôler batu baba contrôler mais chitumwani kufika periode uji babenza contrôle to skutoa kutubi kwa umona no muntu mukumbushimai oui mukanka wa usomba na butu pandani ou des jours ba contrôler to chikijiba fingana nuna baika bidi babenza recensement ba fingana na batu babenza ajumba mona actuellement badi mo kala bunyi munyi wasu wate jibo ani badi mu localité isetwa mbili badi kunkacha badi ku lusuku badi ga ku chabo tinje ajumba mona mo kala bunyi ku manyeto abo wala bidi bantu mbenze ka musoko mbenza nbu tumisoko tutu akala sto muntu somba bafu babidi bakadi banayi bafu nayi bakadi 15 kadi bombo badini nzubu miabu ya bible mo kala vita nzubu 50 60 ma ménage mon ménage mutuma mani muri bantu bomwe abo bon est-ce que en dehors wa bafu wanye mu muchumwani balo munemo kujiko kuboko abo bajibumbuka ko abo bala basomba ku muntu akwa batubana bumbukana kwa bala kusomba kujibana babo bajiku mukasai unkachapa walo sidenye mo kuvuka balu baba to adilimikande amwabo ambalo naye to adilimikande bushu jibe ni vubenza recensement nani carte d'électeur musamusha la ka enrôlement bo to bob kimba différent rôle to baba bengen no vamdi no on est pas de Congo bushu pinje bon badiani ni comment on appelle ça je sais pas feuille de route des choses comme ça bien non ce sont des Rwandais quoi imbo ni badiba différent bon pasteur ba Rwandais ni ba Congolais ba kuntwa badiba selanga na ba Rwandais badiba sele ba Congolais ba mu ba sele mu ba Congolais kadi ba Congolais kabena bobu ba Rwandais kabeni bitabu kwa ba Congolais ba sela ba Rwandais kimu jibina bobo bajiba sela ba Congolais kati Congolais kena mu kusela mwana butu wa mukaji ba Rwandais jamais hali musomba kunabu boba basi suduye kaba ishiji janzandi simon passer hadi musomba kunabu ujumubele lukungu kwa kumanyanyi bwa chinu libenga ba Congolais kaba nusijani baba ube kwambile chini badibamba ni tetu tujibena lwendo bobu basela Rwandais wetu twetu mushala mu Congolais hatuetu kuyeske mulumana itabile tuka tuyenenda itambo tuyenenda
Karibu hadi kuba selebe tu abo. Bo hadi ba selebe bamba ni c'est facile mon gars je lui montre chat tout oui. Bashema buki. Mon gars je lui montre chat tout. Kishini ngabo bashimuka ja jubuki lishala bo bali mo kuye. Oui, bali mo kuye na. Pasteur, ngambile ko caractère ka kwa bukabaru ande hari musomba nabo manuka imabi ajibantu bubezi manuka imipa tu bubezi. Bobo wewe hadi musomba nabo bayishiji janzange tout ça. Mo malmipa badi bambulu shanga. Muntu muye musamu ngati mwa. Mo mona bantu sambo. Bayima kumshindikije ko hospital. Mubobo ngayabo, mubobo ngayabo. Kadi Kongole yeye musamu, kadi bamushindikije. No, Kongole banga bantu kabulu. Kadi achaje kwa mtu apinye kwani mbaji nangana bobo ngayabo. Mbadi na bobo ngayabo. Ni hashishi kabiti. Bobo muntu wangu mubambire kwa badibita. Ni hashishi badini mal adibu kabaye ba kitaba ni muntu mwa kwa mani. Achi ni kadiri wangu. C'est-à-dire donc malo abo par exemple muntu ye mwamba ni mvumu yiko hospital kampande ba ngondo bimba. Kwa jiki ba manyishanga ni hospital wa twetu kuya hospital kampande kwa jiki. Nashi muntu musana muchabobo badi bayinenda ko hospital. Nashi muntu musana mubachi badi bayinenda ko hospital. Nashi muntu musana kuluso badi bayinenda ko hospital. Ki wangu hospital di ba mayini ye mwetu twetu turena ni confiance. Si nku centre de santé muntu asani bayinenda ku centre ba mondo bimba. C'est fini. Badi ba manishanga ni centre wa kuyini mbabedi betete mwa mbaba. Kimo de bobeza na. Pasteur Gwebo wewe danger kayo ujumona mu communauté ya Rwanda badi basomba mu Congo, mu Chabobu, mu Lusuku ni mu Nkacha. Danger kayo dihebu mona en tant que parce que pasteur suyuishe bukala le bujumu tanyile mushindu tout ça. Danger kayo ujumona nenda jitunga ni province bo présence wa banto. Bon, bobu chindi mumona mu esprit wa badi bajingo kumuka. Walba mba karibu muka. Aba mbaye mu Angola, aba mbaye mu Zambie, kwa mbaye kwa Afrique du Sud. Chiri chibatachi sha moyen. Kadi bakari bafete moyen. Kadi ba mwangala baye bafete moyen, mwangala baye bafete moyen. Kalisi wambi mwani bana babo bakwa ku Rwanda kugela batibalo munema. Bako kwa bwalbi dinungwe. Bakabeze trafic déjà batoba alukili. Non, kimu sansa to. C'est-à-dire jibe di diabo batanga na kangana. Bako mbashal ko Rwanda, bako mbalo bako baye. Kaba bo mayini bamubetu badifeni kadi hadi muntu mvondi par exemple we maître dossier uri mwa kampande même mwana ndi mushal. Ndingeze forbani kamona ni eske réellement dossier uri ko kwanyi kenda. Kichiri chibasaka mo kulo kumona bamwa balibamona ni kampande yetu mwa kampande. Kichiri chimenze mwa. Mukaka ba Rwanda est-ce que mu sécurité? Wetu tetu wa si sécurité to aba Congolais. Bo bunkaya baba Congolais bari bakwela mu bari basomba bari bayigire nabo bari bari malunda kadi ku dimalu ali bo bajenzela abo bo bunkaya ai segre ya. Qu'est-ce qui danger on ngambanye ya? Parce que déjà kadi muntu musomba kwela kadi muikale mwenza manu endeye yankayende. Ko mumvu kwa ni danger. Tuteka ndo bwani même anti muku recevoir kumbe bwani muku feshe chambre au ujulala mu wenzele mu malu ebonso. Kadi ni kumonano bwele ni bingo muteka. Njikumonano bwele ni bantu chambre am. Chene mu mai bidu wese mu muchi. Urele benshi bwani bwani bomba ni bulo budi bunge parnye même ni kuteka kumbela. Ba bingo Parce que nyaba dini ma secret, kudi malo bu ya diba kuna mu secret, kudi bintu ya bu diba kule ainsi de suite. Pasteur. Ba bingo man katwena babi mono ko muteleto. Ba bingo man katwena babi ko muteleto. Bwal bobu badi nungwe badi bel menshini Kagame president wa mu Rwanda. Skiene ni wa bumune. Bwalu siye to si bobu bajamba utu. No badi batanga laka mutu mushime mpindewu ba utu. Wabi kontu biakale avant 94 bafuba tusi bafatanga la. Bwalu bobu badiana bisamba bibidi mwa. Mais
aba bashini tu elimine bakwa bashika watu wetu shala kayetu kichiri chenze mama kichiri banye pinde bakwa banyema ni bumukadi bamani kutumanyeku ni turi mwabeu bari mwakulika bili misami wabo butu kutweze ma donc bakadi ni esprit ya kibwalu kai kabena tranquille malo abadi bashinga ni baeze Rwandais banu bamwana ku lusuku wabo na baje agressif ani badi passif. Non, badi passif comme un agressif. Rwandais ka chambuleje mwanje passif. Sujuku ukushifa mutala wisu. Oui. Ndugu sekeshe kado ndugu kosa mutu. Butetu bamwana kuchumbo. D'ailleurs bubo bezi biana ngwao. Kujibwako bantu abo batu ba agressif ba mene. Kaba ni mwako bwas baba mwana ne basomba bi bubo bamwana chigadilo chimuchachi bikubyabo. Non libere maman déjà ko ba. C'est vrai. Ok, tu vas faire comme le pasteur Jika Jandeke jugement kwa mbila bana betu bwa chilumbu cha Rwanda muchiko suturimo kwa tichi. Oui, muchiko su chituru kwa tichi chani mbantu netu mudida nzambi. Mbantu netu bali batenderele, bali badifile bimba. Mais politiquement wabo politique ki uturika tuyibumva bimba to uturika tuyibamaito. Kadi bumu dibwanu mona mudi est wete tete utata udi utata simbo abobo bakaleka est wete udi utata udi abobo naku chichamshin chani ngula matadi wetu ikalu ba contrôler atumbuma ayu hichishi mikondo anobalwa benza free muzu buyabo kumone ne kirimomo chin bwali sumbantu katwena bamanya intérieur wabo to tumona extérieur katwena manya intérieur wabo matadi mwakala omwe après 3 mois oyo contrôler kwa vérifier comment bantu aba badibisha matadi ndo wamo tunyaka tuni suivi mbigale ka kweza wanu lekeji kwa jiki wayo walaji igale kaini suivi bon badimwa kudiba kasi sibade mwa kudiba kambantu badiba kabishi sibade mwa kukebelunga ingambandlo kwete bukolo mwa kwenze chiri mwa kwenze libumbo cha passer amushikila twasikijila pasteur mo kwita buja bibikele jetu bana betu chilumbu cha Rwanda chunumvwa chincha chabulele mumvwa bakula kwa no Rwanda mukasai tusa badiku ali mukasai mu province wa Lomami badiku lusuku badiku chabobu badiku kachi yo so abia nte mu territoire kai wa lui ku kokana ka ku luhut mwabuji muluhut ki munana mwabuluhut ki centre wa balu yana mwabulu basombele mpo kwa kuna kwa bako mena bambi ku chitu chicheto muka sai central ainsi batanga la kana shimungu jima ni ba jano infiltré bajano mu na ku mimpe ka leveiller balombo di ba chitu ya ko mimpe bikala leveiller ba ntuka beno mugusomba muna ku bajeze wa bu communauté bakasomba hawa mwa uloko ani mema ngute kuhesho ukake wewe mwa busomba kadumika mu hawa. C'est compliqué. Donc en autorité en Congo mianga tama hangadika makumona makumbusha bantu abatuma kwabo kubumbusha kubatuma kwabo bwani basombela kwabo communauté yetu ikala mudiamu ikala mujitalala parce que qui souhaite wa bantu abo. Donc mvumushi pour répondre mokunu péché un témoin oculaire muntu dumu yaka évangéliser mukabwele muba Rwandais muba mona muyikila na pasteur Josué mundifu mudakila pindie ni mwele kabisha toi ce qui là comme ça mubiji Josi Dibodi Kasai même wakudi Gaston Mukeba voit combien bien zembwa ni tumona na sanglo ala kompala toi ce qui là. Merci beaucoup. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Dibodi Kasai.